Tulog si Bonbon. Gising. Ayaw, umiiyak. Umiiyak, bakit? Kapalit. Hello, good morning. Good morning. Dito pa pala ano. Breakfast na. Breakfast na. Breakfast na. Bonbon, vlog. Sayang yung hi mo, Nay. Ma-hi ka ulit, Nay. Hindi pala naka-video kanina. Bonbon! Say hi! Okay, mantayin niya. Hi, Bonnie. Hi sis, happy birthday. Thank you. We're getting in to celebrate. The new. Hello. Oh, ganda ng kuha nila, oh. Hindi ko man nagalit. Ikaw siguro. Mayroong kalan ni Sir. Ito nga na menu. Magbitikot na naman. Yummy? Yummy, Nay? Ewan. Tabang rice naman yun. Ulitin na. 1, 2, 3. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Oh, blow, 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 blow. Oh, blow, blow, blow. Come on, blow. Di ba mo? Tinan mo, sige. Hala, tinan mo ate, pati yung labi niya, tinan mo parang... Wala naman. Ay, ito, pwede sa kanya to dark chocolate, diba? Bukan mo ako dito. Okay, dyan. 1, 2, 3. Wala si Despe. Nantok na, nantok na. Yung ganun na yung parang... Ay, pambuko na mga kami. Ay, kapati ko tayong dalawa. Ito,
Lapit ka tayo na. Ha? We're in the cave. Diyan Naki. Diyan. Bye! Say bye. Bye, everybody. Saan yung ilaw? Nakabukas yung ilaw dito. Sibon wala si ano. Alis kasi no? Alis kasi no? Babay no? Babay na, iwan na yan. Iwan na, wawa! Babay na sila. La, oh, iwan ka na, iwan. Bye-bye. Say bye-bye. Flying kiss na ikaw, flying kiss. na. Flying kiss, babay na, babay. Babay ka na. Wawa, bumbun. Bye-bye. Wawa, bumbun. Wawa, bumbun. Ayan pala, maganda yung yellow na yan. Opo, ano, flower. Ay, ang ganda, grabe. Wow. Eh, kwarto ro. Tayo. Pag umikot pa isa, talo na kayo. Wala, barahan na eh. Uy, baka ano. Ayo ba to? O, dito sa ano. Ayan. Venus